السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا مرة أخرى بتلاميذ السنة الثانية بكالوريا. اليوم في هاد لا سيونس غنشوفو كور نيميرو 2 وغنشوفو لا سيونس نيميرو 3 غنشوفو فيها لا ديريفابيليتي سور ان انترفال. بعد ما شفنا في لي سيونس بريسيدون شفنا لا ديريفابيليتي اون ان بوين في لا بروميير سيونس وشفنا لا سيونس نيميرو 2 شفنا لا ديريفابيليتي ا غوش اي ا دروات. دابا دائما دون لو كادر ديال لو دوزيام كور غنشوفو لا ديريفابيليتي سور ان انترفال. انا لانترفال نبداو بكيلكو بروبريتي اللي غنستعملوهم في هاد لو شابيتر. يعني غنقولوا لي فونكسيون بولينوميال et cosinus x et sinus x sont dérivables dans R. بحال la continuité. قلنا les fonctions polynomiales et cosinus x et sinus x sont continues et définies dans R. Aussi ils sont dérivables. الحاجة مهمة اللي خصنا نعقلوا عليها غنعرفوا بلي deux fonctions dérivables sur un intervalle A et les continues sur le même intervalle. يعني الا كانت واحد لا فونكسيون ديريفابل سور ان انترفال يعني اوتوماتيكمون تتكون كونتينيو سور لو ميم انترفال والعكس غير صحيح. ونشوف دابا لي فونكسيون راسيونيل. لي فونكسيون راسيونيل راه سون ديريفابل اون لور دومين دو ديفينيسيون. يعني اون تو انترفال دو لور دومين دو ديفينيسيون تتكون قابله للاشتقاق في مجموعه تعريفها. يعني لي فونكسيون راسيونيل اللي هما بولينوم سور بولينوم تتكون كذلك كونتينيو اون لور دومين ديفينيسيون. يعني عندي راسين كاري دو اكس. هاد لا فونكسيون راسين كاري دو اكس تكون ديريفابل. شوف معايا مزيان هادي اي ديريفابل اون زيرو بلس لانفيني. زيرو ما كاينش عندي انترفال هنا اوفير يعني ني با ديريفابل اون زيرو. il est dérivable en tout point appartient à هاد l'intervalle 0 plus l'infini ولكن 0 لا يعني ني با ديريفابل اون زيرو. كتشوف هنا انترفال اوفير في لا كونتينيتي شفنا il est continu en 0 plus l'infini انترفال في fermé. حنا الا بغيتي تاكد دير جوستيفيكاسيون شوف هاد لا فونكسيون راسين كاري دو اكس اسكي لي ديريفابل اون زيرو. باش كنعرفوا اون فونكسيون اي ديريفابل اون ان بوين كنحسبوا واحد لا ليميت اللي شفناها. كنديروا واحد لا ليميت بحال هكا كنحسبوا ديك لا ليميت دو اكس طون فيغ زيرو. هذا زيرو بلس طبيعه الحال كنديروا اف دو اكس يعني اون فا ايتوديي لا ديريفابيليتي ا دروات زيرو. كنحسبوا هاد لو رابور اف دو زيرو وكتكون هنا اكس موان زيرو. الا طلع لينا رقم هذا رقم يعني غنقولوا بلي ديريفابل. الا طلع لينا لانفيني غنقولوا نون ديريفابل. وفي هذه الحاله غطلع لينا لانفيني بلس لانفيني غطلع لينا. نجربوها نشوفوا هنا غتكون لا ليميت دو اكس طون فيغ 0 بلس لانفيني. اف دو اكس هي راسين كاري دو اكس. اف دو زيرو هي راسين كاري 0 هي 0 سور اكس كتساوي ليميت دو اكس طون فيغ 0 بلس. هنا اكس راه راسين كاري دو اكس فوق راسين كاري دو اكس كتمشي ليا مع راسين كاري دو اكس ديال الفوق كتولي واحد على راسين كاري دو اكس. واحد على زيرو بالضبط زيرو بلس نديرو التعويض هنا درنا التعويض كتولي بلس لانفيني. كشي علاش نقولوا هنا بلي اف ني با ديريفابل ا دروات دو زيرو. سي بون يعني هذه لا جوستيفيكاسيون ديالها صافي. يعني قلنا هنا فونكسيون racine carrée du x est dérivable en 0 plus l'infini. 0 n'appartient pas, n'est pas dérivable en 0. Par contre, elle est dérivable en 1, 2, ainsi de suite. يعني شوف دابا هاد لا فونكسيون ملي تكون عندي فونكسيون دو لا فورم racine carrée ديال ux كتكون racine carrée ديال شي حاجه لداخل. هادي كتكون ديريفابل en i dans un intervalle i كيتعطى في التمرين. الا كانوا محققين جوج ديال الشروط خص تكون هاد ux تكون EX est dérivable dans I. تكون داكشي لانتيريور د لا راسين يكون ديريفابل dans I وفي نفس الوقت خص يكون ستريكتومون بوزيتيف. ركزوا على هاد ستريكتومون سطروا عليها بوزيتيف. يعني في هذه الحاله خص يكون هاد جوج شروط. الا كانوا هاد جوج شروط تنقولوا راسين كاري دو EX est dérivable en I. صايي هادشي اللي كاين في لي بروبريتي ديال لا ديريفابيليتي سور ان انترفال. دابا غنمشيو لا براتيك. عندي لا بروميير فونكسيون عندي لو فونكسيون عندي لو برودوي دو فونكسيون عندي هذه بولينوم وهذه فونكسيون راسين كاري دو اكس. كنعرفوا لي بولينوم سون ديريفابل دون ار وراسين كاري دو اكس سون ديريفابل en r plus étoile يعني 0 plus l'infini. 0 n'appartient pas n'est pas dérivable en 0. قال لك montrer que هاد لا فونكسيون est dérivable en 0 plus l'infini. دابا نبداو الريداكسيون ديالنا نفرقوهم هذه بوحدها نشوفوا فين تتكون ديريفابل فين تتكون قابل للاشتقاق. عندي pour tout x associé 4x puissance 3 plus 8 هذه est dérivable en r كتكون dérivable en r حيت polynôme car c'est un polynôme
ou bien c'est une fonction polynomiale. حدودية. إلا كانت هذه dérivable en R en particulier إلا كانت dérivable en R كاملة راه غتكون dérivable في هذا الانترفال حيت الانترفال ضمن R inclus dans R en particulier en 0 plus l'infini. صحيح نمشيو هذه الاخرى. شوف دابا الريداكسيون الطريقه باش تتجاوب باش تبين بواحد لا فونكسيون اي ديريفابل سور ان انترفال الا تكون واحد لا فونكسيون كومبوزاي بحال هذه. عندي اكس اسوسي ا راسين كاري دو اكس. هذه اي ديريفابل في دون 0 بلس لانفيني. حنا قلناها في لي بروبريتي دو f de x, donc f de x qui est égal à 4x puissance 3 plus 8 facteur racine carrée de x, c'est irrédérivable en 0 plus l'infini. كتجي هنا كدير ليه كتكتبها comme produit de deux fonctions dérivables en 0 plus l'infini. Il y a un produit هنا تملي تتكون لا somme زائد ولا ناقص يعني تنكون comme somme de deux fonctions dérivables en même intervalle. يعني كنتمنى يكون واضح. دابا غنمشيو للدوزيام كا. يلا دابا غنمشيو للدوزيام فونكسيون. اول حاجه كتحدد لا ناتور دو لا فونكسيون غتقول لي سي اون فونكسيون راسيونيل دار لي جذريه فيها بولينوم هنا وبولينوم هنا وقلنا هنا سون كونتينيو او لور دومين ديفينيسيون ou bien les intervalles de leur domaine de définition. غنحدد الدومين ديفينيسيون ديال هذه اللي ديفيني lorsque x moins 1 est différent de 0. نحدد دي اف ديالها باش نحددوا لو دومين دو ديريفابيليتي ديال هاد لا فونكسيون دي دو اف. غتكون x appartient à R. غتكون عندنا x moins 1 différent de 0. غتكون عندنا دي دو اف عندنا x moins 1 différent de 0. غتكون x est différent de 1. يعني دي دو اف ديالنا غتكون tous les nombres que vous connaissez exception de 1. غتكون دي دو اف غتكون R 1 exclu n'appartient pas. d'où غتكون هنا لا فونكسيون f de x f est dérivable en هذه راه بغينا نحولها لي زانترفال غنحولوها غنديرو مول لانفيني تال 1 union 1 ما كاينش union 1 plus l'infini. كنقولوا f est dérivable en leur domaine de définition وبالضبط غتكون dérivable en 1 plus l'infini حيت 1 plus l'infini كاين في df en 1 plus l'infini. Car les fonctions rationnelles sont dérivables en leur domaine de définition. كتزيدها هنا باش تبان على الاستاذ شويه واعر. صافي مزيانه. يعني هذه لا بروميير لا دوزيام فونكسيون. دابا غنمشيو لا تروازيام. قال لك هنا étudier la dérivabilité de la fonction f dans i. عندنا l'intervalle هنا اللي غنعتبروه هنا moins 1 حتى plus l'infini. عندنا f de x c'est une fonction racine carrée de 1 plus x. يعني واحد لا فونكسيون مكتوبه على هذا الشكل racine carrée de e x. قلنا هنا تتكون dérivable en i الا كانت داكشي ديال الداخل ديال لا racine dérivable dans i وغيكون strictement بوزيتيف. واش هذه dérivable dans i هذاك الشيء اللي كاين الداخل ديال لا racine هو هذا حيت علاش بولينوم غنكتبوها اول حاجه يعني يكون عندي جوج ديال الشروط. الشرط الاول راه باين اي ديريفابل اون moins 1 plus l'infini. تتقول ليه car c'est une fonction polynomiale. هاكاك كنمشيو للشرط الثاني واش او اكس اي ستريكتومون بوزيتيف ولا هذه تتكون ديريفابل هنا الا كان 1 بلس اكس اي ستريكتومون بوزيتيف. نشوف دابا 1 بلس اكس وقتاش تيكون ستريكتومون بوزيتيف. الا كان هنا غنديرو 1 بلس اكس
Et ce n'est la deuxième condition, c'est 1 plus x est strictement positif. Un équivalent à dit, il y a x est strictement supérieur à moins 1. Yani, quel que soit x appartient à moins 1 plus l'infini, il a qu'un x هنا 1 plus كتكون عندي 1 plus x est strictement positif. يعني il a qu'un x في هذا l'intervalle moins l'infini plus moins 1 plus l'infini هذه تكون positif هنا في moins 1 plus l'infini. ولا دير طابلو دو سين ديال هذه s'annule en moins 1 وغتلقى بلي هذه strictement positif au moins 1 plus l'infini. يعني كاين عندي هذه لي دو كونديسيون هذه il est dérivable en moins 1 plus l'infini. Il est strictement positif. هذه تكون strictement positif في هذا l'intervalle moins 1 plus l'infini. D'où f de x اللي كتساوي لنا racine de 1 plus x est dérivable en moins 1 plus l'infini. C'est bon, جوج ديال الشروط تحققوا هنا. هي كيكون ديريفابل اون اي ستريكتومون بوزيتيف. يلا دابا غنمشيو لو ديرنيي كا. كنتمنى هذا الشيء كنحاول ما امكن ندير معكم لي ديفيرون تيب كون بوغا رونكونتري. نديرو لو ديرنيي كا. يلا شوف معايا دابا لو ديرنيي كا. عندي راسين كاري ديال هاد لا فونكسيون راسين كاري دو x au carré moins 2x plus 2. Étudier la dérivabilité dans R. غنشوفوا هادي اسكي لي ديريفابل dans R. داكشي اللي داخل غتقول لي وي كار سي ان بولينوم. ويسكي il est strictement positif dans R. هادي بولينوم دوزيام دوغري. باش ندير لوتيود دو سين دان بولينوم دوزيام دوغري تنحسبوا دلتا صافي. يعني اول حاجه هادي x pour x associé à x au carré moins 2x plus 2 هادي اي ديريفابل dans R car c'est un polynôme. كاينه تاني حاجه on va étudier le signe de x au carré moins 2x plus 2. قلنا x au carré étudions تاني حاجه نكتبها هنا نشوفوا لو سين واش بوزيتيف ولا نيجاتيف لا على حساب étudions le signe de x au carré moins 2x plus 2. يعني في هذه الحاله غنحسبوا دلتا. غنشوفوا دلتا شحال كيساوي لنا b au carré moins 4 ac équivalent b au carré b هي moins 2 le taux au carré هي 4 moins 4 fois a شحال a هي 1 c هي 2 دلتا شحال كتساوي لنا غتساوي لنا 4 moins 8 moins 4 elle est négative. ملي تكون دلتا نيجاتيف كنقولوا le signe de ce polynôme. Le signe de ce polynôme est celui de A. Finalement, A est égal à 1. يعني le signe ديال هذه elle est positif. Son signe est dans R بطبيعة الحال est celui de A. Or, عندنا هنا or عندنا x pour tout x associé x au carré moins 2x plus 2 est dérivable dans R est strictement positif dans R. Alors quand j'ai alors غتكون عندي la fonction utilisée اللي هي f de x est dérivable dans R. dans R. C'est bon. هادشي اللي كاين في هاد لا بارتي. كنتمنى هادشي يكون واضح. يلا بسلام عليكم. نتلاقاو في لا سيونس بروشين ان شاء الله فاش غنشوفوا لا ديريفابيليتي دو لا فونكسيون ريسيبروك. يلا بسلام عليكم.